हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और कैन का घर। देखते हैं कि आज बारबी और कैन के घर में क्या होने लगा है। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब यहाँ पर ये बारबी का प्यारा सा बेडरूम है और बारबी इस टाइम कहाँ पर है और कैन कहाँ पर है। आइए आप मेरे साथ मिलकर देखते हैं बारबी और कैन क्या कर रहे हैं। इस टाइम रात हो रही है और रात सुबह में बदल रही है और बारबी और अब कैन अपने बेडरूम में हैं और ये सोए हुए हैं, अभी तक सोए हुए नहीं जागे। इतने ही में इनकी बेटी टीना आ जाती है जो बारबी और कैन को आकर जगाती है और कहती है, मम्मी पापा उठ जाएं, सुबह हो गई है। यहाँ पर बारबी कहती है, कौन मुझे आवाज़ें लगा रहा है। टीना कहती है, मम्मी आपकी बेटी आपको आवाज़ें लगाई जा रही है, मुझे उठकर आज कोई स्टोरी सुनाए। आज संडे का दिन है और आपने और पापा ने मुझसे वादा किया था आप और पापा मुझे कोई अच्छी सी बारबी की स्टोरी सुनाएंगे। कैन कहता है, ओह अच्छा, मुझे तो अभी याद आया है, मैंने तो टीना बेटी से वादा किया था, तो मैं अभी कोई कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी एक सेठ और उसकी दो बीवियों की है। एक बीवी का नाम सूरत होता है और एक बीवी का नाम सीरत होता है। जो सीरत होती है वो देखने में बदसूरत होती है और गंजी होती है और सेठ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। सीरत दिल की बहुत ही अच्छी होती है और सेठ की बहुत ही खिदमतगुज़ार बीवी होती है। सेठ उसे गुस्से से कहता है, मैंने तो सूरत को बुलाया है, तुम क्यों आ गई। सूरत कहती है, जी सेठ मैं आ गई, आप बताएं आपने मुझे क्यों बुलाया और ये यहाँ पर क्या कर रही है। और वो उसको धक्का देकर गिरा देती है। सूरत सीरत को कहती है, जब इन्होंने मुझे बुलाया तो तुम यहाँ पर क्यों आई। तो सीरत कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इन्होंने आपको बुलाया है, तो मैं आ गई। तो वो वहाँ से सीरत को भेज देती है और ख़ुद बैठ जाती है। तो सेठ और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और सीरत यहाँ पर रोने लगती है। सूरत सीरत को कहती है, तुम्हें तो देखकर जलन ही होती होगी, मेरे इतने खूबसूरत लंबे बाल। आगे से सीरत कहती है, नहीं मैं आपसे क्यों जलूंगी, आप तो है ही बहुत खूबसूरत हैं और आपके बाल तो इतने खूबसूरत। सूरत सीरत को कहती है, अब छोड़ो, रहने भी दो, तुम दिल दिल में तो जलती होगी मेरे से। तो सीरत कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सीरत शीशा देखकर रोने लगती है और कहती है, मैं जितना भी इनके साथ अच्छा कर लूँ लेकिन ये फिर भी मेरे साथ अच्छे नहीं होते। सीरत घर के सारे काम करती होती है और सूरत सिर्फ़ और सिर्फ आराम करती होती है। घर की सफाइयाँ भी सीरत करती है और जो खाने पकाने का काम होता है वो भी सीरत ही करती है, क्योंकि सेठ की सबसे लाडली बीवी सूरत ही होती है। सेठ सीरत को बुरा ही जानता है। सेठ आता है और कहता है सूरत को कि मैं बाहर जा रहा हूँ शहर किसी काम से, तुम दुआ करना कि मेरा काम अच्छे तरीके से हो जाए, मगर ये बात सीरत को ना पता लगे, क्योंकि जब वो मेरे काम सुनती है तो मेरे कामों में मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये बात सीरत सुन रही होती है और जाकर कमरे में रोने लगती है। तो सूरत सेठ को कहती है, अब आप शहर से मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और मेकअप वगैरह का सामान लेकर आना। और दूसरी सेठ कहता है, अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ सीरत कहती है, आप खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से वापस आएं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह सेठ घर से रवाना हो जाता है। तरह अगली सुबह हो जाती है और सीरत घर से निकलती है। सीरत घर से जंगल की तरफ जा रही होती है, उसको कुछ लकड़ियाँ वगैरह लेकर आना होता है। रास्ते में घोड़े को देखती है और उसकी मदद करने लगती है और पौधों को पानी देने लग जाती है और साथ ही बाकी जानवरों का भी ख्याल रखती है और एक घर में एक औरत का ख्याल रखती है। और वो औरत सीरत को कहती है, ये नदी तुम देख रही हो, यहाँ पर तुम एक डुबकी लाजमी लगाना। जो ही वो एक डुबकी पानी के अंदर लगाती है और वो एकदम खुद में तब्दीली पाती है। अब सीरत गंजी और बदसूरत नहीं रहती, बल्कि वो बहुत ही खूबसूरत और हसीन हो जाती है। साथ ही उसको इतने ज़ेवरात मिलते हैं। वो ज़ेवरात लेकर घर आती है तो सूरत सीरत को देखकर हक्का बक्का हो जाती है कि ये इतनी हसीन कैसे हो गई और इसको इतने ज़्यादा ज़ेवरात कैसे मिल गए। तो सीरत अपने साथ सारा हुआ हादसा बताती है।
سورت بھی اٹھ کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے کہ جیسے سیرت کو سب کچھ ملا ہے مجھے بھی مل جائے گا۔ وہ رستے میں ہی جانوروں کو چوٹ دیتی ہے اور پھولوں کو تباہ کرتی ہے اور عورت کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ وہ عورت اسی کو بھی کہتی ہے تم پانی میں ڈبکی لگاؤ، تم دیکھو تم بھی مکمل طور پر بدل جاؤ گی، اور یہ ایسا ہی کرتی ہے اور یہ انتہائی بدصورت لڑکی میں بدل جاتی ہے۔ سورت خود کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے اور دوبارہ پانی میں ڈبکی لگاتی ہے کہ مت یہ دوبارہ حسین ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو رستے سے ٹوکری ملتی ہے اور وہ گھر لے آتی ہے کہ شاید اس میں کچھ زیورات وغیرہ ہوں۔ وہ جو ہی گھر پہنچتی ہے اس میں سے چیزوں کو نکالتی ہے، اوپر تو پھول ہوتا ہے لیکن جو ہی دیکھتی ہے اس کے اندر سانپ تو کچھ زہریلے جانور وغیرہ ہوتے ہیں، جس سے وہ ڈر جاتی ہے اور اس کو ڈر لگتا ہے کہیں وہ یہ چیزیں اس کو کاٹ ہی نہ لیں، اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پورے گھر میں شور مچاتی گھوم رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میرے بال کدھر گئے، میں اتنی بدصورت کیسے ہوگی۔ اتنے میں سیٹھ آ جاتا ہے۔ سیٹھ اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر تحفے وغیرہ دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا سیٹھ سیرت کو اتنا خوبصورت دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، اس کی توجہ تو خوبصورت کی طرف جاتی ہی نہیں ہے۔ وہ سیرت کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کو تحفے دیتا ہے۔ اتنی دیر میں سورت آتی ہے اور سیٹھ کہتا ہے تم کون ہو، تمہیں تو میں نہیں جانتا، خوبصورت کدھر ہے، وہ کدھر گئی ہے۔ یہ آگے سے کہتی ہے میں ہی ہوں خوبصورت۔ تو سیٹھ اس کو کہتا ہے تم نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ اس طرح سیرت اور سیٹھ اچھی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ آج کی کہانی میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر ہم کسی کی ذات کے لیے برا کریں گے تو وہی چیز ہمارے اوپر بھی آ جائے گی۔ جس طرح سورت نے ہمیشہ سیرت کے ساتھ برا کیا اور اسی کے ساتھ بھی برا ہوا، کیونکہ سیرت کا من بہت ہی سندر تھا اور سورت جو تھی وہ ذرا بھی من کی اچھی نہیں تھی۔ اس لیے سیرت کا تن من دونوں ہی خوبصورت تھا اور سورت کی سوچ اور اس کا تن من دونوں ہی غلط تھا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں سیرت کی طرح ہونا چاہیے۔ یہاں پر ٹینا کہتی ہے پاپا کہانی سن کر بہت ہی مزہ آیا ہے اور ہم نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو کین کہتا ہے ہاں بیٹا، ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب ٹینا کہتی ہے مما اٹھیں، اب ناشتے کا ٹائم ہو چکا ہے اور اچھا سا ناشتہ۔ اتنی ہی میں باربی اٹھ کر اب کچن کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے آج تو سنڈے ہے، میں کیا بناؤں اپنی پیاری بیٹی کے لیے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے، کیونکہ سنڈے والا دن تو میری بیٹی کا اسپیشل دن ہوتا ہے۔ پورا ہفتہ تو وہ کام کر کر کے تھک جاتی ہے اور ڈیلی اسکول بھی جانا ہوتا ہے۔ اتنے ہی میں باربی کے گھر مہمان، ان کی بہن بھی آ جاتی ہے اور بچے بھی آ جاتے ہیں، اور باربی نے پہلے ہی بہت اچھا سا ناشتہ تیار کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر باربی کی بہن اور بچے مل کر ناشتہ کرنے لگ جاتے ہیں اور کین باربی کو کہتا ہے میں باہر سے اپنے دوستوں سے ہو کر آتا ہوں، اور وہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اتنے ہی میں باربی کی بہن کہتی ہے میں بچوں کو سنبھالتی ہوں اور آج ہم دونوں مل کر بہت گپ شپ کریں گے اور بہت ہی مزہ کریں گے۔ باربی کہتی ہے ٹھیک ہے، تم کافی دنوں بعد میرے گھر آئی ہو۔ یہ کہہ کر باربی اپنے بیبی کو کارٹون دکھانے لگ جاتی ہے۔